Students of 11th class, Assalamu alaikum. Today we are discussing 9th chapter, Political Philosophy Underlying the Constitution. ये हमारा 9वां चैप्टर है। इसमें हमें एक्सप्लेन करना है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी इसमें कोर प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हमें टच करना है। और ये तकरीबन हमारे 1 या 2 टॉपिक्स में कवर हो जाएगा। और ख़ासकर इस टॉपिक के बारे में आपने पहले से ही पढ़ा है, यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो आपने पढ़ा है, बस वही इसमें है, पॉलिटिकल फिलॉसफी अंडरलाइंग द कॉन्स्टिट्यूशन। तो सबसे पहले हमारे पास एक क्वेश्चन है, the core provisions of the constitution. What are the core provisions of the constitution? तो अगर हम core provisions of the constitution की बात करेंगे तो उसमें हमारे पास पॉपुलर सॉवरेनिटी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, सेक्युलरिज्म है, फेडरलिज्म है, फंडामेंटल राइट्स हैं, सोशलिज्म है, जुडिशल इंडिपेंडेंस है, कैबिनेट गवर्नमेंट है। ये हमारे प्रोविजंस ऑफ कोर प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। फिर हम जब इनको अलग अलग डिस्कस करेंगे, या हम इस तरह भी कह सकते हैं ये जो हमारे हैं कोर प्रोविजंस, दे आर आल्सो द पॉलिटिकल फिलॉसफी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यानी अगर हमारे पास 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं, एक ये कि व्हाट आर द कोर प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो हम ये 8 प्रोविजंस डिस्कस कर लेंगे, यानी 8 प्रोविजंस बताएंगे। तो अगर हमारे पास इस तरह का क्वेश्चन आएगा कि एक्सप्लेन ब्रीफली द पॉलिटिकल फिलॉसफी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तभी हमारे पास यही कोर प्रोविजंस हैं। यानी सवाल 2 तरह का है और जवाब जो है एक ही है। तो हम यानी अब हम कहेंगे व्हाट आर द कोर प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और वी कैन से एक्सप्लेन ब्रीफली द पॉलिटिकल फिलॉसफी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आज हम यही टॉपिक डिस्कस करेंगे, और ये टॉपिक जो हमारा है ये पूरा चैप्टर ही कवर करता है इसमें, यानी इसमें पूरा चैप्टर कवर हो जाता है। तो ये आप अब गौर से सुनिए, तो हम ये डिस्कस करेंगे, यानी कोर प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटिकल फिलॉसफी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ हम जिक्र करेंगे जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो आपने पढ़ा है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री इज ए डॉक्यूमेंट consisting of the supreme laws of the country which decides the composition, powers and functions of the government. There are also mentioned about the rights and duties of the citizen in it. It is according to the constitution that government of the country is formed and its work is conducted. Constitution of our country is sacred document, as it lays down the ground rules which regulate the relations between the government and the people, and between the different organs of the government, and defines the rights and duties of the citizens. Every constitution reflects the ideas and ideals of the people who framed it. It is bound to reflect the conditions and circumstances of the period in which it was framed. The Constitution of India also embodies certain basic, or we can say core principles, which we will discuss one by one. यानी जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी हमें मालूम है ये एक डॉक्यूमेंट होता है, और इस डॉक्यूमेंट में लॉज ऑफ द नेशन बनाए गए हैं। तो यानी इसके पावर्स हैं, इसके फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट कैसा होना चाहिए, तो ये इसमें पहले से ही लिखा गया है, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने बनाया है उस वक़्त। यानी तो इसमें हम कहते हैं कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, ये इसमें ये एक कोर प्रोविजंस हैं, यानी दैट आल्सो बिगिन्स विद ए प्रेम्बल। यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बिगिन्स विद ए प्रेम्बल। जो प्रेम्बल इसका है, जो हम कहते हैं कि प्रेम्बल तमहीद यानी इंट्रोडक्शन जिसमें है, यानी द प्रेम्बल serves the purpose of a window through which we peep into the intentions of the makers of the constitution. यानी इसमें हम देखते हैं
یعنی جنہوں نے اس کو بنایا، کانسٹیٹیوشن کو بنایا، کہ ان کے انٹینشنز کیا تھے، یعنی وہ کیا سوچ رہے تھے، وہ کیا بتا رہے تھے، یعنی جنہوں نے کانسٹیٹیوشن کو بنایا ان کا کیا مقصد تھا. In fact, the preamble is a summary of the objectives and basic philosophy of the Constitution. یعنی یہ جو نچوڑ جو اس کا ہے، یہ تمہید جو اس کا ہے کانسٹیٹیوشن کا، یعنی ہم کہتے ہیں کہ جو اتنا بڑا کانسٹیٹیوشن ہے، جو ہم کچھ ہی کور پرنسپلز میں ہم بتائیں گے، تو وہ اس کے کہتے ہیں ہم پریمبل، یعنی اسی کے اوپر جو کانسٹیٹیوشن ہے بنایا جاتا ہے. یعنی دیٹ مینس دا پریمبل از دا mirror of the constitution. یعنی اس سے ایک شیشہ ہے کس کا، یعنی کانسٹیٹیوشن کے. اس میں ہمیں کانسٹیٹیوشن دکھتا ہے کہ کیسا ہوگا، یعنی ہم کہتے ہیں کہ یہ کیسا ہوگا. تو اس میں ہمیں یہ کچھ کور پروویژنز ہم دیکھتے ہیں. تو یہ اس سے بیسک فلاسفی آف دا انڈین کانسٹیٹیوشن یہ ہے. تو اس میں ہم کہتے ہیں کہ دیر آر، جیسے کہ ہم کہتے ہیں وہاں فرسٹ آف آل پاپولر سورنٹی ہم کہتے ہیں. اس سے ہم کبھی کہتے ہیں کہ پیپل آر دا سورس آف اتھارٹی، یعنی پاپولر سورنٹی. پہلے ہم یہ بتائیں گے کور پروویژنز کیا کیا ہیں. تو کور پروویژنز ہے پاپولر سورنٹی، سیکنڈ ہے فنڈامنٹل رائٹس، تھرڈ ہے ڈائریکٹیو پرنسپلز، فورتھ ہے سوشلزم، ففتھ ہے سیکولرزم، اور سکس ہے جوڈیشل انڈیپینڈنس، سیونتھ ہم کہیں گے فیڈرلزم، ایٹ ہم کہیں گے کیبنٹ گورنمنٹ. یعنی یہ ہم کہیں گے کہ یہ کور پروویژنز ہیں، یعنی یہ پولیٹیکل فلاسفی آف انڈین کانسٹیٹیوشن ہے. تو ان کو ہم ون بائی ون ڈسکس کریں گے. فرسٹ آف آل وی ول ڈسکس ہیئر پاپولر سورنٹی. sometimes we call it people are the source of authority. And that means the popular sovereignty. The preamble expressions in very clear language. The people are the ultimate source of all authority. It is the people who have adopted and enacted the Constitution. The Constitution originates from the people of India and is promulgated in the name of the people of India. یعنی یہ پریمبل آف دا کانسٹیٹیوشن ہے. پاپولر سورنٹی یعنی ہم کہتے ہیں پیپل آر دا سورس آف اتھارٹی. یعنی یہ اس میں کلیئر ہے کہ جو اتھارٹی ہے، سورس آف اتھارٹی جو ہے وہ کون ہے، وہ لوگ ہیں. یعنی دے آر دا سٹیزنز آف دا کنٹری. یعنی یہی کیا کرتے ہیں، یہ اتھارٹی دیتے ہیں. یعنی یہ کلیئر ہے. یعنی جو ہم اتھارٹی لاتے ہیں وہ ہم کہاں سے لاتے ہیں، وچ اوریجنیٹس فرام دا پیپل آف انڈیا، یعنی انہی کے نام سے آتا ہے. اور پھر ہم اسی سے ہی گورنمنٹ جو ہے، کنٹری جو ہے وہ چلاتے ہیں. تو اسے ہم کہتے ہیں پاپولر سورنٹی. دوسرا ہم اس کا جو ہے یعنی کور پروویژن ہے فنڈامنٹل رائٹس. یعنی فنڈامنٹل رائٹس ہم ڈسکس کریں گے، جو ہم نے پہلے کیا ہے ڈسکس فنڈامنٹل رائٹس ہے. یہاں پھر ہم کور پروویژنز آف دا کانسٹیٹیوشن میں پھر ڈسکس کریں گے. یعنی دا کانسٹیٹیوشن افرمز دا بیسک پرنسپل دیٹ ایوری انڈیویژل از انٹائٹلڈ ٹو انجوائے سرٹن رائٹس ایز اے ہیومن بینگ اینڈ دا انجوائمنٹ آف سچ رائٹس ڈز ناٹ ڈپینڈ آن دا will of any majority or of minority. These rights are called the fundamental rights. These rights constitute an important part of our constitution. Constitution part 3 refers to the chapter on fundamental rights. And there are 6 fundamental rights in our constitution, which are right to equality, Article 14 to 18, right to freedom, Article 19-22, right against exploitation, Article 23-24, right to freedom of religion, Article 25 to 28, culture and educational rights, Article 29 to 30, right to constitutional remedies, Article 32.
یہ ہمارے فنڈامنٹل رائٹس ہیں، یعنی یہ بھی ہمارے کور پروویژن آف دا کانسٹیٹیوشن ہے. یعنی جو ہمارا انڈیویجول ہے، جو ہمارا یہ سٹیزن ہے، وہ ان فنڈامنٹل رائٹس کو انجوائے کرتا ہے. یعنی اس انہیں رائٹس جو ہیں یہ امپورٹنٹ پارٹ جو ہے ہمارے کانسٹیٹیوشن کا. یعنی یہ رائٹس ہیں، چاہے اس میں لبرٹی ہو، ایکوالٹی ہو، تو اس سے ہم کہتے ہیں یہ کور پروویژن ہے آف دا کانسٹیٹیوشن، جن کو ہم نے پہلے سے ہی ڈسکس کیا ہے، فنڈامنٹل رائٹس. تو تھرڈ ہم ڈسکس کریں گے ڈائریکٹ پرنسپلس آف اسٹیٹ پالیسی. ان کو بھی ہم نے ڈسکس کیا ہے. یعنی ڈائریکٹ پرنسپلس آف اسٹیٹ پالیسی، یعنی تھرڈ کور پروویژن آف آور کانسٹیٹیوشن that the directive principles of state policy command the state and every one of its agencies to follow certain fundamental principles while they frame their policies regarding the various fields of state activity. These principles, on one hand, offer assurance to the people as to what they can expect from the state, and on the other, or directives to the government, both central and state, to establish and maintain a social order in which justice, social, economic, and political shall inform all the institutions of national life. یعنی یہ پرنسپلز ڈائریکٹیوز آتے ہیں پالیسی کے لیے. یعنی ڈائریکٹیوز جو ہے اسٹیٹ کے لیے آتے ہیں سینٹر سے، یعنی جو کمانڈ کرتا ہے تمام ایجنسیز کو، یعنی اسٹیٹ کے. جب وہ کوئی پالیسی بناتا ہے تو اس پالیسی میں یہ اس طرح بنانا ہے اس کو، یعنی تاکہ جو اسٹیٹ کے جو تمام رہنے والے ہیں ان کے لیے سیوٹ کرے. یعنی ایسی پالیسیز ہو، یعنی ایسے پالیسی مرتب کرے تاکہ یہ تمام جو لوگ ہیں، تمام قسم کے لوگ رہتے ہیں، یعنی ان کے لیے سیوٹ کرے. ان کے لیے ایک جسٹس ہو، یعنی سوشل جسٹس ہو یا اکنامک جسٹس ہو یا پولیٹیکل جسٹس ہو، یا ان طور طریقوں سے یہ پالیسیز بنائے. یہ ڈائریکٹیوز ہیں سینٹر کی طرف سے اسٹیٹس کو آتا ہے. تو اس سے ہم کہتے ہیں ڈائریکٹو پرنسپلز آف اسٹیٹ پالیسی. تو ہم ایک اور ڈسکس کریں گے، چوتھا جو ہے ہم کہتے ہیں یہ کور پروویژن آف دا کانسٹیٹیوشن ہے سوشلزم. یعنی سوشلزم کیا ہے؟ تو اس سوشلزم یعنی کہتے ہیں کہ ہم ایک سوشلسٹ اسٹیٹ ہے. یعنی جو ہمارا 42nd امینڈمنٹ، the word socialist is inserted in the preamble of the constitution. The government is committed to socialism. تو یہ یعنی 42nd amendment, the socialism has been derived from the word socius, which means society. Socialism is a reaction against the social and economic anarchy which the capital system had produced. It is the revolt against exploitation of man by man and society. It believes in equal opportunities and distribution of wealth. یعنی سماجی برابری اسے ہم کہتے ہیں. یعنی یہ ایکسپلائٹ نہیں کرتا ہے مین بائی مین یا سوسائٹی، یعنی ایکسپلائٹ کرنا کسی انسان کو یہ ایسے اجازت نہیں دیتا ہے. یعنی سوشلزم جو ہے یعنی یہ ریئیکشن ہے، کس کے خلاف ہے؟ یعنی اکنامک انارکی کے خلاف ہے، یعنی ایک کیپٹلزم کے خلاف ہے. تو اس کا مطلب ہے ہم نے سوشلزم یعنی یہ جو ورڈ ہے ہمارے پاس سوسائٹی جو ہے، یعنی یہ سماجی برابری جس میں ہو. تو دوسرا ہم کہیں گے جو 5th کور پروویژن ہے وہ ہے سیکولرزم. یعنی سیکولرزم کی بات کرتے ہیں. یعنی انڈین کانسٹیٹیوشن از بیسڈ آن دا فلاسفی آف سیکولرزم. انڈیا از اے secular state. All citizens enjoy freedom of religion and there is no official religion of the state. As you know, the Constitution aims to establish a secular state. The conception of the secular state envisages by the Constitution is that the state will not make any
discrimination whatsoever on the grounds of religion, caste, or community against any person professing any particular form of religion, faith. There will be no particular religion as the religion of the state. That means that state will not establish a particular religion. यानी ये सेकुलरिज्म का मतलब है. यानी इस सेकुलरिज्म में जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा है, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन की फ़िलासफ़ी है सेकुलरिज्म की बुनियाद पर है. यानी इंडिया जो है एक सेकुलर स्टेट है और जो इसमें सिटीजन्स हैं उनको फ्रीडम है, रिलीजन का फ्रीडम है. यानी इसका मतलब है मुल्क में कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं होता है. यानी यहाँ रिलीजन के ऊपर कोई किसी किस्म का कोई भी दबाव नहीं है. यानी किसी किस्म का कोई भी भेदभाव नहीं होता है. यानी फ्रीडम है. यानी रिलीजन के बारे में फ्रीडम है. यानी खामोश है, जो जिस तरह चाहे जो भी कोई मज़हब इख्तियार कर सकता है. यानी स्टेट को या कि हम कहते हैं मुल्क को कोई रिलीजन नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनली कोई रिलीजन नहीं होता है. और हिंदुस्तान में भी कॉन्स्टिट्यूशनली कोई रिलीजन नहीं है. यानी रिलीजन फेथ जो हो, यानी कोई भी सिटीज़न किसी रिलीजन को भी अपना सकता है जो भी उसकी चाहत हो. तो इस पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं है. ये इसमें कोई कानून नहीं है कि लाज़िम कोई रिलीजन इख्तियार करे, नहीं, बल्कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन है. तो ये भी एक कोर प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है. अगर दूसरा यानी 6th कोर प्रोविजन की बात करें, जुडिशल इंडिपेंडेंस हम कहते हैं, यानी जस्टिस जिसे हम कहते हैं. यानी द बेसिक फिलॉसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज दैट ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया शुड गेट जस्टिस in every sphere of life. In the preamble of the idea of achieving social, economic, and political justice for all citizens has been mentioned. To achieve social, economic, and political justice, provisions have been made in the Constitution. यानी जब ये बात हम करते हैं कि हमें जस्टिस यानी जुडिशल इंडिपेंडेंस हो, इस जुडिशल इंडिपेंडेंस में यानी एवरी सिटीज़न जो है मुल्क का, वो हर एक फील्ड में उसको यानी जस्टिस मिले. यानी चाहे सोशली, इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली, यानी ये जस्टिस इनको मिले. यानी ये मेंशन किया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में. यानी टू अचीव सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस. तो यानी जैसे फंडामेंटल राइट्स में आपको मालूम है कि वहाँ भी हमें राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ है. तो इस तरह से यानी जो बेसिक फ़िलासफ़ी जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का है कि दैट ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया शुड गेट जस्टिस इन एवरी स्फीयर ऑफ लाइफ. तो हमारे पास एक और कोर प्रोविज़न है, दैट इज़ फेडरलिज्म. और फेडरलिज्म के बारे में आपने पिछला ही टॉपिक पढ़ा है. यानी देयर आर पावर्स, एक किस्म का पावर शेयरिंग है सेंट्रल और स्टेट के दरमियान. जैसे कि 3 लिस्ट्स में पावर शेयरिंग किया गया है. यानी सेंट्रल के अपने पावर्स हैं, स्टेट के अपने पावर्स हैं, और ये हमारे इस कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है. यानी फेडरलिज्म जो डिस्कस करने की अभी ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमने इसको लास्ट चैप्टर में इस चैप्टर से पहले हमने इसको डिस्कस किया है. तो दूसरा है कैबिनेट गवर्नमेंट. वो भी आपको मालूम है. यानी गवर्नमेंट जो हम बनाते हैं, तो ये गवर्नमेंट जैसे डेमोक्रेसी में हम वोट्स के ज़रिए से, तो ये हम वहाँ से फिर कैबिनेट बनती है, तो जो मुल्क को चलाते हैं. तो ये कैबिनेट गवर्नमेंट यानी कोर प्रोविज़न ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है. तो इसी तरह से कैबिनेट गवर्नमेंट और डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स मीन्स ऑल डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स आर adopted in the Indian Constitution. So we can say India is a democratic state.